خنب ترخيبنا زلنا قلنا زلوا بصير زلم هاي السلاسة حلاف في بوليتيكا وجوديات بايتنا أنا دما ماني الجرماي حلاف ركب زبي بايتنا مخانينا ترخيبنا زلنا لو ما عندي عبي أجندة غيرنا مجلس خنوا اللزمات أنا أبغى السنة برهب عدم زي الدرادور نايم خط حيلتات كت أشوز جبا بيهراوني حدنت منجستي والناشنال يونيتي جوفرمنت مجلس إنه هاينا بترخيبنا زلنا كان من أفتوانا أجندة نامتوانا إنوي تقندي ما بقيس عن كل البوليتيكا تجراي كم ود مزجم جمنايو حدث إليت نايت تجراي لو بدي سوي هاللو مغلو أو أوروبا إليت بخاله يدما سرعة بلسجنا زبل مجم جم حزنانا بترخيبنا زلنا تعبي أجندة أنا لو ما عندي بفلاي إن حزبنا شغله تحضير اللي زلوا تحرم جابي الثلاثة عند مجزاو منجستي يبقى له لازم دحري تاعي يخون زبل شغلتها حزبنا أفتفل عليه كونسرن هاي الله لازم نحنا خمودب ثلاثة أوبشنز كله خمسة خلوا جم جبنا تحدن ممارس انزبلنا يحزنا متينا لنا مالتي تحدى نايجزاو منجست عندنا كنا وحزبل probability خلي خل اتخالاي اتتمرت أمنجستي كان مخلتش عن 10 سلسلة مسويت مخري ملس زبل أوبشن ون نحنا كن كمودب كابزي تفعله حدش ممارس إنه بلو يتكبر نحنا خم حدا هلونا هزبنا زجد سنة تقالستي كمودب نزوان كنساجرون خل نايم خطة حيلتا زت أيشوا نحد النت منجستي بيهراو نحد النت منجستي ويدما ناشنال يونيتي جوفرمنت نتعيش اللو زول سالساي ممارس حزنا ترخيبنا لنا كليف تقدم إلى زلعلكو تقدم ما بقيس عن كل البوليتيكا تجراي زخونو إليت كل تعينت نا إليت دمبل لو تجراي تحدد دمبه مجمرات تجراي تساجر اتخالي أسيلنا نركو اللوزبل اللي تلو بخالي وجن دما أنا تميت الله داندريت وقلا زبل حنجريت الزخان اللي تماله أنا إذا اللي تزي بخبابة من التخويلو أو هاي ما نتشفينو حدنا تزبي كبتن ليتنك أترن لحزبل هذا جزء تجراي كم سامنا زعفرة قال جزء كم لاجا زحقنا الليت أزي مواص لأن هزب تجراي زيبل أبعين كليل كم برنا زغل تحسب زلوا الليت له كالي دما تجراي أكبد أمن بارن زي من بارن هلون حدا جند هالليت أب عالم زي اللفت نزمع على عاداتون زي principle of democracy أبناء روماويان غريكاويان مصحفت زنبو تزي تدبيرون دابله زدسكرون اللي تلنا سلازي اللي تزيون نتجراي ناو كبي زخنا ناي منبار زي منبار غداي زلو سلازي نحزب تجراي زي قنطوتيو تايز بحال ولدنا نافا زي رخبت قدمتم سات دلشاش متمتم عينت زخنا اللي تون لنا قال ما بطعمي تجراي كونكا كتحان كلهم دلي خون بطعم زخبدك محنقت زخون دمالو نعم نتوصل من أبدي سبعة مخكرهم مشين زولوه زدالو دراما أو تواصل نور مرايكان تجراي أبدي سبعة مكرج تجراي تسلت يكونتن تجراي توكال حزبي ويتوكال زي بالعادي يكونتن أبدي سبعة قال يوم كاب لجدادي قال يوم كاب لجد أفوت أخاخيهم أبدي سبعة تجراي تمكر الله زبل الليت مسحق زخون اللي تون تري أنا وزي قالوا عندها لنا هذا قلدله نسوم يزم مساسولني أما أخل كتما أبز مشان بحقي كل زبل مندق سوات كوف زلولو صريبوتا كلتا من ساعات دموتا مهارو زنبو تتقي عمكشنو عاوز دورو خباب طعمي حافيرهم اسخم تمهاركم مو صباح تركب تعدز خونكم مو تنبو ابز مشان بحق خلك لبزل كميلكم تشونو يقولوهم سو تقارص لكم سرعه غوري لهم سو قارصوهم دحتو وسنه غعزو زم كلت منسيات اتم عركي نزوم سوبت كو شوي ديوم اتالي ليوم تاغيركم اقارص كلن كو يقارصكون أب سر إملي أيوه يلوم سلازي هزول أوديس هذا اللو الليت صباح أب تقرأي نمت بدل evidence
كخون زخيل تكبار حزي قورلو عبلعلي لك خمتي تقالتنا يمنسي نخالي التالي ليلو أبسروا الشيين أزوم كم زي معينة اللي تاتون محفروا زخون اللي تاتون تقرأي بزي توكل تاريخيهم ربحان تقوم تزوج تقرأين أحلفهم كهبو زخولو اللي تاتون اللهم سلازي أزيوم تم كندي ناي تقرأي ما بقيس عن كل البوليتيكال ناونز قم نايو anyway حزب تقرأي تجينا حزبونا مريت له أفتمت كل له حزب تقرأي anyway زخونة اللي تمشي خفرصو زخونة اللي تمشي كنركو زخل حدنة سنة البنان يقولون حزب تقرأي ناي زمانات لمدي هنسات هاجر منجست ستيت فورميشن زلوا حزبي بقليل زبتان حزبي كنا حزب تقرأي anyway زخون رندو أزقبنا 10 سبكس قاعد صغري ما راح أخوت زخل حزبي سلازي تقليت من تبع له خيل يعري قبل علة تقرأي حدنة مبتاني يكون حدنة معقاب زومتو نجار يقول سلازي بوانا النت أبزينا رينام مسي وانا أجندنا أم مسرات بهراي حدنة منجس أو national unity government تايز بالحتة وانت لعلني روفتي ناي executive discussionنا زمان جزاو منجس من تاي زي النواح زبل وانت لعلني رو نجرجن زمان جزاو منجستي كابزت عايش 3 عامات غير له كابزت عايش اتزقبوا عمامات كندي اذا اكل برسنت يفزيو يعني عالم ابريفرنس ونوريو غزاو منغسو انترين غفرمنت نحاصير غزي مسغاغري ناب حغاو منغستي زطايش غزياوي يعني اذا غزاو منغستي ابتمدبلو غزي انت زي وقعو ناي كالوت قداماويان صلاتي مسارح خوينو حزبنا وي حزبو ربح حزبو خنق زخل ناي سرا منغس ناي مخان عدل الله ازي اب ريفرنس زلي ነገር ግን አፍስ ናይ ትግራይ ኮንቴክስት ከነይ بعيني ትግራይ ጊዜያው መንግስቲ 40 መሬት 40% መሬትና እኮ አይመለሰልና ክምልስም አቅም ይውል ተመዛበልትና አይመለሰን አብዓጾወሉ ተመዛበልትና ካቁርነ ሳይታን ከናግፎም ይካለ ደሴንስ ንጎረስኪ حنت معلتي وردية حديرنا خميزة أكل سمعك حمش تورحي حمش تعمد أو قرنا سحيتان زل هزبنا كملس أي كعلن كالي ما مهارنا خم قبلنا أي كعلن جزيهم من قصدي يعني حنت عد تأفق مسأول لدو قدوم قر كجمر كله حخايمنا خم قبلنا أي كعلن حخايمنا كو قانتي حتى يوم تقام زلوا نحكمنا صراحة سنسيتيفي سلا خبدو من ده حسو عمرو سبق قدو سلا خبدو من ده حسو سرجر خسروا كالي بحترة ندادي نحكمنا خدز قبو هتصانات تونسات كبس حي كالن ترانسبورت حترت اتنز بس حو مسأنت مرحيت موت هلا ازي كم زي حمم ازي كساقر زي كالك زياو منقستي كابن العلي كندي زاكليو كسأنح زخل كالي حضور حمام زلهم تحكمتي بسئنة مرحانتي ورسلو أنا بعلم مرحانتنا مجبي نزيجاتات كأتو تبايلو طورنت متطويلو نساعات طورنت تطويلو أبز زمن زيكوين كا أديتاتنا بسئنة مرحانيت يورسلوا حربيناتنا حتى أنت شكلهم كحكومي قال مس مقلوم مس دمهم نمن ديهم قصيلهم من تهزب تقرأي ديكونا أزي كحكم زي خلق زي يوم منقستي كنت إذا أكل غصان حزلهم كالي نسنا مقار مورال انتقار زي متن أسك أقوانات ونرئي لنا إنوي أفتخالوت حزبتات نمكو حزنا ورنا أفتقراي ولا بزي أزل لكم أنا بخار راسة من داوق أخو هذا حماق تقرأي يركب ما تيكون عسرتنا قن أقرين قورا عسرتنا سنقو أتقتلن قو أتحردين بل أكالي عدق السابقة بس بجملة خوينهم في الرجور إناينا أزي زي بهلنا بمورالن سنا مقار انتقارو زي متن قوانات أفتقراي يفتق أزيون كارحنا لنا يكالن مصري زوني جزياو منقستي سلازم حافشة خالي أفنش أجزياو منقست خوينهم تريف يفرس هذا تقرأي ببتن لا لو مريتون كونتكست دائرة ونزوله لو تقرأي كوينه مرز نزحو زيون أدب كتحزي كالن جزياو منقستي سلازم حزبنا بسالح تاوز انتهتي ورس الله تقارنا بينا كفل زمننا تملسنا زلنا هزي يعني تقاركو كالو اتمون كاب دخلنات كم زوصو أميرنا كوينه نحنا بدخلنات لنا هزي تلاز بزا أقزام قعزو نايك زياو منقستي كم زلنا كم هزبي كندي عامتنا خنصنح
ዝብል ቋምልና እቲ ኻልኣይ ቅድሚ 2013 ነበረ መንግስቲ ይመለስ ተይልናኸ ሓደ ትውዕል ፕሪቶሪያ ክስጋዕተ ይቀደደ ዘይተቀደደ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ እቲ መንግስቲ እሱ ፈሪሱ እዩ ካልኣይ ብኩሉ ኣንፈት ቅቡልነት ሃልይዎ ከሳግረና ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ እውን ይለዓል ብዋናነት ግን ላዕላውነት ዝምድፋር እውን ይኸውን ቢካውዝ ሓደ ምርጫ ግዜን 5 ዓመት እዩ ልዕሊ 5 ዓመት እውን ሕሊፉ ኣሎ እቲ ካልኣይ ኦፕሽን ስለዚ ንሕና ከም መወፃፅኦ ብሄራዊ ንኩሉ ዝሓቐፈ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ኦር ናሽናል ዩኒቲ ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ንብል ትግራይ ሕዚ ነው ክልተ ኣማራጭ ኣለዋ ጻዕዳ እውን ክንናገር ተኾይና ሓደ ብዲፕሎማሲ ዝህዝ ጠቆስክዎም 40% መሬትና እንተ ተመሊሱ ከም ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ንነብር ክልል ዘድልየና ጠለባት ዘድልየና ውክልና እውን ኢቨን ንሕና ፌደሬሽን ምክር ቤት የለናን ኣብ ፓርላማ የለናን ኣብ ኤምባሲታት የለናን ኣብ ዝኾነ ውክልና ኢትዮጵያውያን ተኾይና ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣምሓራ ክልል ወይ ኦሮሚያ ክልል ዘሎ ህዝቢ ክረኽቦ ዝኽእል ትግራይ ከርክብ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ክሕንፀፅ ክእል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት ኤንዌይ ዝግበር ዘሎ ፓናሽመንት ንኹሉ እዩ ካብ ህፃን ጀሚሩ ስጋዕቲ ወዲ ሰማዕና ቀይሸይ ይፈሊ ሃይማኖት ይፈሊ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት መድሓኒት ክትክልክል ከለኻ ንሕወሓት ኣይኮነን መድሓኒት ክትክልክል ከለኻ ሳንበዲ ይኮነን ማሲቭ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ስለዚ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት ጠጠው ከብል ዝኽእል ዲፕሎማሲ ክትግብር ተኽኢላ እዚኣ እውን ብቲ ፍቃድ ብልፅግና ስርዓት እያ ክትከውን ትኽእል እቲ ካልኣይ ኦፕሽን ናይ ትግራይ ምምካት እዩ በቃ ንመኸተ ምድላው ብክልተ መንገዲ ካብዚ ህዝኒ ዓለማዊ ነገር እውን ምውሳድ ይከኣል ከም እስራኤል ህዝብኻ ዋዲድካ ኣልያንስ ፈጢርካ ምስ ኣሜሪካ ኣልያንስ ፈጢራ ዲፌንስ ትገብር ዘላ ንትግራይ ዓቕሚ ክውስኽ ዝኾነ ሓይሊ ኣልያንስ ተምስ ኤርትራ ድዩ ተምስ ዓፋር ዋላ ምስ ኣፍጋኒስታን ይኹን ኣልያንስ ክትፈጥር ከተለዎ ሓደ ኦፕሽን እዩ ካልኣይ ከም ኢራን ድማ ውሽጣዊ ዓቕምታታ ብምጉልባት ጠለባት ህዝባ ብኻሊእ መንገዲ እውን ትምልሰሉ ምድላዋት ግበረሎ TDF ዓለም ዝውንኖ ቴክኖሎጂ ኩንን ኣለዎ ከምዚ ቅድሚ 9000 ኢና ነርና ገለ ዝብልዎ ቴክኖሎጂ ክዕጥቆ ይሓሰብናን ዝበሃል ነገር ይሰርሕ ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ከምዚ መወፃፅኦ ከም ባይቶና ሒዝና መፂና ኣለና ብሄራዊ ሓድነት መንግስቲ ኸታ እዩ ኑክ በአብሪቬሽን ናሽናል ዩኒቲ ገቨርንመንት ማለት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓዲ ዝርከቡ ኣብ ረብሓ ዓዶም ዘይደራደሩ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተወከልቲ ብሄራት ኣብ ትግራይ 3 ብሄር ኣሎ ምሁራት ሲቪክ ማሕበራት ተወኪሎም ኩሉ ዓቕምታት ምትእኻብ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምውፃእ ድሕሪ ኩናት ሓድነት ሰላም ርግዓን ንምላስ ዓሊሙ ዝምስረት ጥሙር መንግስቲ እዩ እዚ ኸ ኣባና ጥራሕ ተጀመረ ይኮነን ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ተፈላለዩ ክፋላት ዓለም እውን ክውዕል ጸኒሕ እዩ ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምዝዛም ኣፓርታይድ በደልትን ተበደልትን ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ተፈላለዩ ብሄራት ፖለቲካዊ ጉጅለታት ነጣሚሩ ዲሞክራሲያዊ ብዙሕ ዓሌት ተወከለሉ መንግስቲ መሰጋገሪ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ኣጣይሽ ነይሩ ባንግላዴሽ ድሕሪ ኩናት ሓርነት 1971 ንሃገር ንምጥራፍን ጠለባት ህዝቢ ቤንጋል ንምምላስን እውን መስሪቶም ነይሮም ብ2015 ፈረንጂ ነቲ ሕድሕድ ኩናት ከብቅዕ ተፈላለዩ ውድባት ዝኣከበ ጥሙር መንግስቲ እውን ኣብ የመን ተመስሪቱ ነይሩ ኣብ ካልኦት ምጥቃስ ይከኣል ኣብ ሶማልያ ኣብ ኩባ ድሕሪ ሰውራ ኩባ ስለዚ ረብሓ ምጥያሽ ብሄራዊ ሓድነት ከታ እዩ ንትግራይ እንታይ ዝረብሓ ኣብዚ ወቅቱ እዚ ሓደ ብሄራዊ ሓድነት የምፅእ ናይ ተፈላለዩ ተወከልቲ ሓቢሮም መንግስትን ትፈጥሩ ደገፍቶም እውን ሓደ ዓይነት ስምዒት ስለ ዝሕዙ መላእቲ ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ክዓስል ብሄራዊ ሓድነት ክጉልብት ስምዒት ብሄራዊ መንነት ክዛይድ ይገብር ሓደ ሰከንድ ንዘተን ድርድርን የተባብዕ ብሄራዊ ሓድነታዊ መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘተን ድርድርን ዝቆመ ስለ ዝኾነ ናብ ዝያዳ መጻኢ ሰላማውን ዘለቓውን ፍታሕ ዘምፅእ መንገዲ እውን ከብፅሐና ይኽእል እዩ ካሊእ ዘላቂ ቁጠባዊ ልምዓት የምፅእ ሓቋፍ ውክልና እውን ይህሉ ስለዚ ንሕና ከም ውድብ መወፃፅኦ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ኢልና ኣለና ነገር ግን ዝኾነ ልሂቅ ይኹን ውድብ ንትግራይ ረብሓ ማጠቅም ግዜያዊ መንግስቲ ክራዘም ኣለዎ እቲ ተመረፀ መንግስቲ 2013 ክምለስ ኣሎ ወይ ድማ ካሊእ መወፃፅኦ ኣሎ ዝብል እንተሃልዩ እውን ኦፕን ኢና ንሕና ንትግራይ ዝረብሕ ነገር ተኮይኑ ንሕና እውን ንቕበሎ ንዓስሎ ሓቢርና የንቃለስ ንሕና ከም ባይቶና ግን ትግራይ ማእኸል ሓሳባት ክትከውን ኣለዋ ዝብል መትከል ዘለና ኩሎም ሓሳባት ክንሻራሸሩላ ዝግባእ ገዛ ክትኮኑ ኣለዋ ዝብል መትከል ኣለና ስለዚ ተጋሩ ካብቶም ቀያሕቲ መስመራት ህዝቢ ትግራይ ከይተፈላለና
مواصو نبلو منقدين من داي ناي سلطن محاورة سبهار سلازخونا ማእኸልኩም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጌርኩም ንህዝብኩም ካብ ጸልማት ዘናግፍ ሓድሽ ጭራ ብርሃን ክተርእይዎ ንጽውዕ ያው ብሰፊሑ ብጻይ ማኑኤል ገሊጽዎ እዩ ተወሰና ነጥብታት ንምውሳኽ ዝኣክል ከም ውድብ ብሄራዊ ባይት ትግራይ ቅድመ ወርሒ ኣኼባ ብምግባር ምስ ማእኸላይ ኮሚቴ ብዙሓት ነጥብታት ተልዒሉ ዘቲ እዩ أوزي بصناعات التمسرته 4 نجارات مصنعتي أكيدنا هنا تحنتي post interim government وين دمو تناي مركع جزاو محدار عملكيتو بدحريز تكل أو تجري تكل منقصت هاي كون الله زبل بصناعات التمسرته حسب العليو خلاي مس تاريخاو متاصا تجري وين دمو مسناي ناي بايتونا باك جراوند مسارات بمقبارون مس اكسماي سيفيلايزيشن بمتأسسار السوون حدا مصنعتي اكايدنا هنا سالساي بايكونوميك زوريا ويم دمو تግራይ ኣብ ትገብሮ ቃልሲ ወይም ደሞ ናይ ሃገርነት ሃገር ናይ መስራት መንፈስ ኢኮኖሚክ ፖቴንሻል ኣለዋ ዝብል ሕቶ ካብ ህዝቢ ትግራይ ይላዓል እሞ እዚውን መጽናዕቲ ብዝገበረ መንገዲ ኑ ብሞያ መሰረት مصنعتي أكيدنا هنا سالساي أفتناي وورلد بوليتيكس زيون تعلم زلوا خناتات بوليتيكات هاي مثل ميدل إيست زلوا نتجري تاي يسألوان إثيوبيا خت هاي يسألوا زول أو زيون مصنعتي بمكياد سفيح حساب أغميتنا هنا سلزي زي بسرت بمقبار possible alternatives أغميتنا كمودب بايتنا ممارستات بتالي أفتي post interim administration زلوا تايم ممارستات اللونا تاي نقبر زول بصفحيو بميات كابستفلا لي مصنعتات حدثوا زنبرة بيت مخري ويم ستيت كونسل نابوتو تماليسو حلفنت توسد بيت مخري ويم دمو منقص كلي على زول كاب حزبون مصنعتي توسيديو خلاي تزنبرة interim administration كقصل مس فيدرال منقصتي لينك ناقبره نازتي سوون كقصل الله زبل حسابات ويم دمو مصنعتات ون كافتي حزبي توسيديو خالي كابناي يونيفرسيتي مهران استوسد مصنعتون تكنوكرات غفرمنت ويم دمو اكسبرتس زحقفه موياتنياتات زغونه ناي بارتي دومينيشن زيولو ويم دمو ناي بارتي ممبر زي خونه ግን ሰሞያ ዝመርሕዎ መንግስቲ ክጣይሸሎ ዝብል እዚውን አካል ተመጽናዕቲ ተወሲድዩ ብራዕይ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት ወይም ደሞ ኢኳል ሪፕሬዘንቴሽን ዘሎ በተለይ ናይ መኸታ ኃይልታት ዘሳተፈ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክጣይሸሎ ዝብል እዚውን አካል ተመጽናዕቲ ኮይኑ ተኻይድዩ ድሕሪ ብዙሕ ዘተ ድሕሪ ብዙሕ ምይጥ ከም ውድብ ዝወሰድናዮ መፍትሒ ብሄራዊ መንግስቲ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት ዝበሃል በተለይ ካፍቶም ናይ መኸታ ኃይልታት ዘሳተፈ ሓላፍነት ዝወስድ ውሳኔ ክውስን ዝኽእል ከምቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ወይ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዕንክሊል ግዚኡ ዘሕልፎ መከራት ህዝቢ ትግራይ ፀበባ ህዝቢ ትግራይ ዘናውሕ ከይኾነስ ሓላፍነት ዝስምዖ ውሳኔ ክውስን ዝኽእል ጋቨርንመንት ወይም ደሞ መንግስቲ ምስ ትራንዚሽናል ቻርተር መሰጋገሪ ዝኾነ سند ويم دمو صحف نت حق منقص زي جاجة لناي تقرأ حق منقصون زي جاجة لناي فيدرال حق منقصون إثيوبيا حق منقصون بزي جاجة من قدي national unity government كنت عايش كم زلوا كم مدب وصاني أغميتنا زيون نمحباريو خلاي مزي تلعيلو في وقتها وقداي تحز زلوا خناتات تقرأ ملكيتو زرع على زلوا ناي مككر كوميشن زملكت وزيون حساب نمهب كمودم سرح فصام بايتنا زيون جمجمنا هنا سلازي أبدي ساز قبر زلنا يمككر كوميشن هم مجمريا مسارتو جيجا أيو رونجيو زولينا تلعلنا هذا in terms of representation وكلنا مكنياتهم زي مني وكيلو of course هذا أكلات ويمناي بوليتيكا نتفتي أفتم مككر كوميشن ترخيهم أنا نهزو تجراي أيو كلهن زبل حساب هزوم كاو تلعيلمون قليت يوم
بتوسخون بصوتنا ناي ፖለቲካ ፈላላይ ወይም ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘለዎም ሳና ዝነበሩ ብጾትና ውን ካፍቲ ምክክር ኮሚሽን መድረኽ ረጊጾም ወጽኦም እዮም እዚ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ እምበ ኣብ ትግራይ ዘለና መርገጽ የፈላላይ ከም ዘይብልና ዝገልጽ ስለ ዝኾነ በዚ አጋጣሚ እዚ ውን ኣፍቲ ብሄራዊ መትከል ወይም ኣፍቲ ብሄራዊ ስምዒት ዘለኩም ኣቋም ወይም ደግሞ ዓቕሚ እዚ ውን ከም ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ክነምስግን ደሊ ሕዚ ውን ኣብ ትግራይን ማእኸል ገይርኩም ክትቃለሱ ሓቢርና ንትግራይ መወጻጽኦ ክንፈጥረላ ወይም ደግሞ መፍትሒ ክነምጸላ ስለ ዝግባእ ናብ ሓድነት መንፈስ ክትመጹ በዚ አጋጣሚ ጻውዒት ክንገብረሎም ደሊ ካው ብትራንስፓረንሲ አንጻር ክረአተሎ ብግልጽነት እቲ ምክክር ኮሚሽን ታዩ ዕላማው ታዩ ኣመሰራርቱ ታዩ ታይ ዘት ይመጽዩ ታይ ቻሌንጅታት ይርዩ ታይ መፍትሒታት ከለዎ ታይ ኦፖርቹኒቲ ሰለዎ ዝብል እዚ ውን ንጹር ስለ ዘይሆነ እቲ ምክክር ኮሚሽን ትክክለ ይሆነን ዝብል ንምግላጽዩ ካው ኢን ተርምስ ኦፍ ኦብጀክቲቪቲ ክንሪኦ ተለና ብዕላማ አንጻር ክረአተሎ እዚ ምክክር ኮሚሽን ታዩ ከብጽእ ፕሪቶሪያ አግሪመንት ዲዩ ከፍጽም ወይስ ትግራይ ናብ ምንታይ ዘሻግራ ኸይድ ታይ ክወልድ ኩናት ዲ ክወልድ ጎንጽ ዲ ክወልድ ታይ ከምጽእ ዝብል እዚ ውን ንጹር ይሆነ ማለት ግልጽ ይሆነ ስለዚ ብዛ አንግል እዚ ብዛ አንጻር እዚ ክረአተሎ ውን ምክክር ኮሚሽን ካብቲ ብሄራዊ ከምቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰነ ውሳኔ ካው ፈሊና ከም ዘይንሪኦ ከም ውድብ ንገልጽ እንደሊ ካው ኢን ተርምስ ኦፍ አቴናቢሊቲ ብምትግባር አንጻር ከመይ አቺቭ ዝግበር ትምክክር ኮሚሽን ታይ መኺሩ ናብ ምንታይ ኢሳብ ይትገብር ብስሩኸ ተጸዋዕነቱ ንመን እዩ ህዝቢ ትግራይ ከይፈልጦ ደዚ ስለዚ እዚ ክላሪቲ ስለ ዘይብሉ ኣፍቲ ተፈጻምነቱ ትምክክር ኮሚሽን መኺሩ ዘቕምጦ ውን ከመይ አቺቭ ይግበር ዝብል ውን ግልጽ ስለ ዘይሆነ ዝግበር ዘሎ ድራማ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ድራማ ሮንግ ጌጋ እዩ ሕዚ ውን ንትግራይ ተወኪልና ኢና ትብሉ ፖለቲካል ፓርቲስ ክትመኽሩ ዝግባእ ኣብ ትግራይ እዩ ብስሩ ውን ብመሰረቱ ትግራይ መኺራ ክትበሃል ተኾይኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምስ ኣብ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ጎንፂ ዝፈጠረ ኣካል እዩ ክመክር ዝግብኦ እቶም ዘይረዳድኡ ንክረዳድኡ እዩ ክኾን ዘሎ አዲስ አበባ ዘለው ተጋሩ አዲስ አበባ ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲማ ሓደ ኢና ኢሎም ተላዒሎም ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ዝመኽርዎ ምኽርታ እዩ ካሊእ ናይ ፖለቲካ አጀንዳ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ዓላማ ስለ ዘለዎ እዚ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጥ ይግባእ ንምባል እዩ مزيت تأساسيرو كم ودو بهراء بايتو عباي تقراي حزون نام مختك تموتوت أو عيتك نقبر ندلي دياسبورا تقارو تب تقراي زلو عنكليل تب تقراي زلو تقبا تب تقراي زلو تقم تملكيتهم مفتح حسابات ود كتأمتو كاوزو هنا يكون ناي بارتي سقعتني النت ويم دمو لطف نصح وينهم نخلن political parties بتلي تناي مختك جنبار زخنا تقراين ما أخذ زجارة political parties أو جنن وينهم كساتفو أقدامي دياسبورا زلو تجارون ساوعيت كنقبر ندلي بتوسخي لتديف بتي وحسز تجراين ولا ناي ميليتري حيلي تديف دولة حزون كاوزخنا يكون سقعتني النت نصح وينهم نتجراي كساغراب زخل أما صناعتي استمسرته حزون نخلن political parties معرب زري بتلي تناي تجراين ما أخذ زجارة political ودبات مسرت بمقبار فورم بوليتيكا ودبات تግራይ ኣብ ቀረባ ዝተመስረተውን እሱ ብዘካይዶ መጽናዕቲ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ሕዝውን ድጋፍ ክገብር ንትዲኤፍ ጻውዒት ክንገብር እንደሊ ካው ንብሄር ብሄረሰባት ውን ጻውዒት ንገብሮ ከም ኢትዮጵያ ናብ ዘይተደለየ ኩነታት እያ ትኸድላ ከም ሃገር ማለት እዩ ንሕና ተጋሩ ሃገርነትና ይንኽድን እስካብ ሕዚ ኢትዮጵያውያን ምዃንና ንኣምን ኢና ነገር ግን ኺዳትና ዘላ ሳት ሃገር እያ ናይ ኢትዮጵያ ዘይግነት ወይም ደግሞ ና ኢትዮጵያ አይደንቲቲ ካርድ ሒዝና ግን ከም ኢትዮጵያውያን ዘይንረአ ክልል ወይም ደግሞ ህዝቢና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኾነ ኣብ ካልኦት ብሄረሰባት ኣማራ ክልል ክኾን ይኽእል ኦሮሚያ ክልል ክኾን ኣብ ካልኦት ክልላት እውን እቲ ፀገም ናብ ዝኸፍእ ስለ ዝወስዶ ዘሎ እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ እውን ኣብ ዝተሰሓሓተ መንገዲ ስለ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ጎኒ ብሄራዊ ባይታ ዓባይ ትግራይ ኣብ ጎኒ ናይ መኸታ ሓይልታት ትግራይ ኮይነን أكل تلوتي أكل تمخته غنا بزي قطامي صاوعيت كنقبر ندلي كاون political parties نقول صاوعيت أب تجراي زلون أديس أبابا زلون political parties members
توكلتي ليدرز حزبون صاوعيت نغورو ناي مجمريا اجندا كون زغبو لاعلاونت حزب تግራይ مريت تግራይ اوريرها نسلطان تغورو ربرب ውጤታማ ከሆነ ይخلل قدم كله تግራይ ተሃሉ بزول منفس كقالسو زغبو من تግራዋይነት እዩ اوف كورس አዲስ አበባ ዘሎ ሓደ ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ حزون ኣብ ትግራዋይነት ዝገብርዎ ዘለው ربرب كنمسكن ندلي كندلي እቶም خالኦት ገና ዘይተረድኦም ንውልቀ ጥቅሞም ጥራሕ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ ግን حزون ጌጋ እዩ ናፍቲ ብሄራዊ አጀንዳ መጽይኹም ታይና መጀመሪያ ሕቶ ላዕላውነት ትግራይ መምላስ ስለዝኾነት ኣብ ኣክ ንረባረብ ናይ ስልጣን ጽምኢ ዘለና አካላት ካው ወፂና ካፍቲ እቲ ናይ ብሄር ሕቶ ንምምላስ ኩለና ክንረባረብ ከም ዘለና በዚ አጋጣሚ ኣብ ደገ ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ ውን ጻውዒት ክንገብረሎም እንደሊ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውን ክነፍልጦ እንደሊ ሕዝቡን ትግራይ ዝመለሰቶ ሕቶ የለን ፕሪቶሪያ አግሪመንት ኖሚናል እዩ سماو طرحي كوينات طرحي تطوبيلو ናይ ህዝብ ትግራይ ሕቶ ሓንቲ ሕቶ ክምልሰ ይኽእል ማለት ስለዚ ዝምርከቶም አካላት እዚውን በደንቢ ክሪእዎ አጀንዳ ክገብርዎ መፍትሒ ሓሳባት ውን ከምፁ ናይ ዝብሄር ሕቶ እዚ ተገዲሶም ውን ክሪእዎ በዚ አጋጣሚ ጻውዒት ንገብር ንሚድያታት ጻውዒት ንገብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዋ ሚድያታት ውን ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ጽንቀተኝነት ነፃ ኮይነን ነቲ ናይ ብሄር ሕቶ ነቲ ናይ ትግራይ ሕቶ ብዝምልስ መንገዲ ኒውትራል ብዝኾነ መንገዲ ሕዝቡን ክሪእዎ ክቃለሱ በዚ አጋጣሚ ጻውዒት ክንገብር እንደሊ እሺ የቀነለ ክልተ ሕቶ ነዋኒ ተሓንቲ ብዛዕባቲ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክምስረት ድሌት ከም ዘለኩም ከም ሓደ ሓሳብ ተቀርበለኹም ግን አማኑኤል ክጅምር ተለኻ ታሪኻስ يمسرت مو حساب نقرر لكم يمسرت كم يبهال ديو نعم نتي تقالسلو سو كمسرتني او لكم يخونكم دكم امينكم تقصلو ويس حزون سولها كم حساب كم حدا ترى سو كقربو زخل حسابكم تقربوا لكم زناي حدنت منغستي مسرت زل مالتيو خلاي مس سمعنت بريتوريا تتحيزو كتغبر لو نابلكم او غليو دما مفرح زمسلنا ابنت تي دي اف كفرسلو نزول سواتسي سق موال اب تግራይ ኮይኖም زينزارو سق يبهالو بحقك حتى تيقبوا مناولكم نيركم مسرت سمعنت بريتوريا سراويت ناي تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰራዊት ጥራሕ ክልኒ او ተባይልካ ተስማዕ ሚያ ካንካ ቲዲኤፍ ክፈርስ ከም ዘሎ ስምዕነት ይኾነ ይዲ ስለዚ እዚ ዝተዛረቡ ሰባት ከመጊሮም እዮም ናብ ሕጊ ክቀርቡ ወይ ድማ ክሕተቱን እዮም ኢልኩም ተኣምኑ ጽቡቕሞ ማለት afta ምክክር ኮሚሽን ወቀሳት ብል ዝተለዓለት ሕቶ afti ዘውቀስ ነገር ክውቀስ እዩ afti ዝድገፍ ነገር ደግሞ ክድገፍ እዩ ምክንያቱም መጀመሪያ احنا ነው ለዘለና በመሰረቱ ትምክክር ኮሚሽን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከት ክኾን ዝግበኡን አዲስ አበባ ከሆነ ኣብ ትግራይ ወይም ደግሞ ኣብ መቀለ ከተማ እዩ ኢልና ኢና ተላዒልና ልከ ከምተን ካልኦት ክልላት ኣብ ዋና ከተማን ዝገብሩ ዘለዋ ምክክር ኮሚሽን ትግራይውን ምክክር ኮሚሽን ክትገብር ተኾይና ምስ ኩለን ፖለቲካል ፓርቲስ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ክኾን ዘሎ ነቲ ዘይተስማዕምዑ ሓይልታት ወይም ደግሞ ኣብ ክልተ ተቃርኖ ኣብ ተጻራሪ ዘሎ ሓይልታት ገዲፍኻ ንሓደ ሆሪዞንታል ወይ ዘሎ ኣብ ተመሳሳሊ መንገዲ ዘሎ አካላት ጥራሕ ፀውዒኻ ዝግበር ዘተ ወይም ደግሞ ምርድዳ ካሊ ናይ ፖለቲካል አጀንዳ ስለ ዘሎ እምበይ እቲ ዘሎ ወጥሪ እቲ ዘሎ ቴንሽን እቲ ዘሎ ግጭት ክፈትሕ ስለ ዘይኽእል ጌጋ እዩ ዝብሊቱ ናይ ምክክር ኮሚሽን ብስሩ ኣመሰራርቱ እውን ሮንግ እዩ መጀመሪያ ህዝብ ትግራይ ክፈልጥ ይግብኦ ነይሩ ዕላምኡ መፍትሒኡ ታዩ ዝብል ህዝብ ትግራይ አውዚ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይብሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ምክክር ኮሚሽን ጌጋ እዩ ኢልና ኢና ተላዒልና ከምውድ ማለት እዩ ስለዚ ቱ ናዕዳ ደውሎ ዘለና እቶም ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ ወይም ደግሞ አካላት እቲ ኾነታት ምስራይዎ ዝወሰንዎ ውሳኔ ኮን ይኽእል ተቃውሞ ኮን ይኽእል ስለዚ ጌጋ እዩ ግልጽነት የውሊ ንሕና ዝሓዝናዮ አጀንዳ ናይ ብሄር አጀንዳ እምበይ ናይ ውልቀና አጀንዳ ይኾነ ኢሎም እዮም ረጊጾም ወጽኦም ተማ አካላት ሳቶም ስለዚ እዚ ክነመስግኖ ብትክክል እውን በፖዚቲቭ አንግል ክንሪኦ ስለ ዝግባኢና ነመስግኖም ዘለና ማለት እዩ خالي افتي سمعنا بريتوريا نكمسرت زبل كم يقرب يمنا حق قرب زبل نحنا نام حق يقرب اي يقرب يخونين نزلنا سرو بمسرته بريتوريا اجريمنت كفتسم
ሓላፍነት ዝተውሃቦ ፌደራል መንግስቲ እዩ ካልኦት ደገፍቲ ሓይልታት እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ይኹን ካልኦት ኣካላት ከም ደገፍቲ እዮም እምበር ሓላፍነት ወሲዱ ከፈጽም ዝተውሃቦ በቲ ፕሪቶሪያ አግሪመንት መሰረት ንፌደራል መንግስቲ እዩ from day one ግን ፌደራል መንግስቲ ዓፂፍዎ ኣሎ ስለዚ ትክክል እዩ ዲዲአር ዝብል ኣለዎ ስደተኛታት መመላስ ዝብል ኣለዎ ዝነበረ ናይ ስታተስ ኮ አንተ ወይም ደሞ ቴሪቶሪ ትግራይ በትሕገ መንግስት መሰረት ናብ ዝነበረ ቦታ ክምለስ ዝብል ኣሎ እዚ ግን ሓንቲ ሕቶ ግን ክምለስ ይኻል ፕሪቶሪያ አግሪመንት ስለዚ እዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ አጀንዳ ወይም ደሞ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢንተረስት ጥራሕ ዝሓዙ አካላት ናፍቲ ደንበሱ ዝተጸግዑ ክል ይኽእል እዮም ስለዚ ከም ብሄር ሮንግ ኢና ንብል ዘለና ከም ብሄር ናብ ሓደ መስበር መጺና እቲ ላዕላውነትናን መሬትናን ወሪሩ ዘሎ አካል ክንቃለሶ ሓደ ኮይና ክንቃለሶ ይግባእ ብዝብል መንፈስ እዩ አልዒልና ዘለና ንማል እዩ ካው ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ግበሪና ንብሎ ዘለና ዝብል ብዝተፈላለየ ብኢንተርቪው ይኹን ብመግለጽታት ተደጋጋሚ መፍትሒ ሓሳባት ናቕመጥና መጺና ኢና ህዝቢ ትግራይ ለባም እዩ ይርድኦ እዩ ዘይተረድኦ ይኾነ እቲ ዘሎ ጸገማት አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገማት ታይታ እዮም ዝብሉ ግዜያዊ ምሕዳር ዘሎ ዘይተሰርሑ ስራሕቲ ታይታ እዮም ህዝቢ ትግራይ ይርድኦ እዩ ዘይተረድኦ ይኾነ ነገር ግን ብግጉይ መንገዲ ዝኸዱ ዘሎ አካላት እውን ክርድኦም ስለ ዝግባእ ኢና ናብ ዝተሰሓሓተ መንገዲ እንተስ ብጥቕሚ እንተስ ብኻሊእ ዕላማ ናብ ዝተሰሓሓተ ዝኸዱ አካላት ተጋጊኹም ንማል ኢና ኣብዚ ነልዕሎ ዘለና እምበር ህዝቢ ትግራይ መማረፁ ይፈልጥ ታይ መፍትሕ ኣለዎ እውን ይቕምጥ ሕድሕዱ ግን ተደማጽነት ስለ ዝሰኣነ እዩ እቲ ተውዚ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ከዳምጾ ስለ ዘይከኣለ ፌደራል መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ከዳምጾ ስለ ዘይከኣለ ድምጽ ስለ ዝሰኣነ እዩ ህዝቢ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝኸድ ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ተደናጊሩ እዩ ኢልና ከም ውድብ ኣይንኣምንን ማለት እዩ ካው ናይ ሓድነት መንግስቲ ከም ውድብ ዘቕመጥናዮ ሕዚ እውን ሓድነት መንግስቲ ኢኳል ሪፕሬዘንቴሽን ዘለዎ እዚ ትግራይን ማእኸል ዝገበረ ኣካል ተልዩ ሕዚ እውን ግዜ ኣሎ ምክንያቱም ኣነ ንትግራይ ዝቃለስ ናይ ፖለቲካ አፈላላይ ዘለን እንበይ ናይ ኣብ ብሄራውነተይ አፈላላይ ይብለን ሕቶ ይብለን ዝበነ ዋላ አዲስ አበባ ዘሎ ፓርቲ እውን ክዕወስ ይኽእል እዩ ኣፍታ ትግራዋይነተይ ክቃለስ እየ ሕዚ እውን ነተን ናይ ኣብ ብሄራዊ መኸተ ኣትየን ዘለዋ ፓርቲታት ምስአን ተሓዊሰ ቃለስ እየ ዝብል ፓርቲ ተልዩ ከም ግለሰብ ከም ፓርቲ ሕዚ እውን ዌልካም ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ንሕና እውን ከም ፓርቲ ስለዚ ኣብዚ ናይ ባሕታይነት መንፈስ ከይህሊ ኣነ ጥራሕ እየ ትግራይ ዝመርሕ ኣነ ጥራሕ እየ ትግራይ ዝርዳእ ኣነ ጥራሕ እየ ትግራይ መፍትሒ ዘምፀላ ዝብል ፓርቲ ወይም ደሞ ዝብል አካል ከይህሊ ኮሌክቲቭ ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ደሞ ናይ ሓባር ሓላፍነት ንምውሳድ እዩ ካብ ኩሉ ዘካተተ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ንብል ዘለና ከም ውድብ ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶታት ኣልዒልኩም ኣለኹም እታ ናይ መጀመርያ ሕቶ ተላዒለ ይተግበር ብሄራዊ ሓድነት መንግስቲ ኢልኩም ዝብል ተላዓለ ሕቶ ኣሎ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ዲፋይን ጌርናዮ ኢና ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ማለት ተፈላለየ ብሄራት ዝወከላሉ ተፈላለየ ኣብ ረብሓ ዓዶም ዘይደራደሩ ውድባት ተወከላሉ ምሁራት ተወከሉሉ ልሂቃን ተወከሉሉ ክኾነ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና ከም መራፂ ሓሳብ ኣምፂና ኣለና ንሕና ኣካል እሱ እምበር ንሕና እንትግብሮ ይኮነን ስለዚ ብሓደ ኢደ ይጭብጨብን ስለዚ ንሕና ይተግበር ቤስተ ሓሳብ እዩ ከም ውድብ ንሕና መዋፅኦ ኢልና ሓሲብና ኣለና ካልኦት ድማ ናይ ባዕሎም ሓሳባት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩላትና ኣው ሪፕሬዘንት ንኸውን ኣካላት ስለ ንምልሶ ንሕና ዋላ ቀንደኛ መወፃፅእ ንብል ካብዚ ዝሓሸለኒ ዝብል ሓይልታት እውን ስለ ዝመፁ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ንሕና መወፃፅኦ ሓደ ምፂና ኣለና ዝኾነ ሓይሊ እቲ ተመረፀ ቤት ምኽርን ተመረፀ መንግስትን ክምልሰለኒ እንታይ ኢሉ ግዜያዊ መንግስቲ ድማ ኣነ እውን ዕድመይ ከናውሕተ ኢሉ ኣው ዝፍጠር ስታይ መወፃፅእ ኣለካ እዩ ከም ህዝቢ ንሕና ከም ሓደ ፕራግማቲስት ውድብ ናብ ካሊእ ጎንፂ ምክንያቱ እዚ ናይ ኩሉ ኮንሰርን ስለ ዝኾነ ናይ ህዝብና እውን ጭንቂ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዘየጋጩ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ዘለዎ ተኻሊእ ዝብል ሓይሊ እውን ዘለዎ ካልኦት እውን ንህዝቢ ትግራይ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሓይልታት ዝኣከበ ዩኒቲ ወይ ከዓ ናይ ሓድነት ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ እነ ንኩሉ ዝሓቆፍ እዩ ኩሉ ዝውከለሉ እዩ ስለዚ ዝኾኑ ጥራሕ ዝውንንዎ ዘይኮነ ኩሉ ዝሕቆፈሉ ስለ ዝኾነ ስለ ዝሰሙ ስለ ዝውስኑ ንሕና ዋላ ንበል
ትግበር ዘይ ክትግበር ይኽእል ዝብል እዩ ንሕና ግን መወፃፅኦ ዝብል ቅዋሚ ዘለና ካልኣይ TDF ክፈርስ ዝብሉ ተሓተቱ ክኾኑ ኣለዎም ኢልኩም ብስራው ሓደ ዓዲ ክህሉ ዝኽእል ሓደ መከላከያ ሰራዊት ደይኮነን ዝብል እዩ ሓደ እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ TDF መዓዝ እዩ ዝፈርስ TDF ዝፈርሰሉ ሓደ ኣብ ትግራይ ናይ ህሉና ሓደጋ እንተ ተቐንጢጡ ጥራሕ ይኸውን ዘሎ እሱም ጥራሕ ዘይኮነ እተን መከላከያ ዘሎ ሰራዊት ሪኢንቴግሬት ትገብር ኣለዎ ካብቲ ናይ ጫካ ኑሮ ወይ ካብቲ ናይ ምግዳል ኑሮ ወፂኡ ከማንም ህዝቢ ከማንም ትግራይ ሰስቴይነብል ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል እግሪ ምትካል ስራሕን ክስራሕ ኣለዎ DDR ክግበረሉ ኣሎ DDR ክፈጽም ዝኽእል ፌደራል መንግስቲ እዩ እቲ ናይ ህሉና ሓደጋ ከይህሉ ስጋቱን ክቕንጥጥ ዝኽእል ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኤንወይ ፌደራል መንግስቲ ዓብይ ዝኾነ ሮል ኣለዎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምትግባር ስለዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ተግበረሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጠለባት ትግራይ ሓንቲ መዓልትና ሰላም ክነሓድር ክልተ መዓልተ ንብለሉ እሙት መወፃፅኦ ንብሎ ናይ መኸተ ሓይሊ ወይ ከዓ TDF ኤንወይ ኣብ ትግራይ ብዲፕሎማሲ ነገራት ዘይተመሊሶም ብኻሊእ መማረፂ ተኾይኑ ተዓንዲ ክሕቆ ህዝቢ ትግራይ TDF ሰራዊት ትግራይ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ግን በቲ እውን ብዲፕሎማሲ ክምለስ ፃዕሪ ይገብሩ እቲ ትካላት ናይ ትግራይ ተን ዓበይቲ ንበላ ትካላት ድማ ኣብ መቐለ ኮይንካ መዋእ ግዝያዊ መንግስቲ ኣካል ኮይንካ TDF ይፍረስ ህዝቢ ትግራይ ይበተን ብስሩ ከበይ ኮይና ና ፖለቲካ ክንሰርሕ ኤንወይ ንሕና ኮ ከም ውድብ ፖለቲካ ንቀሳቅሶ ህዝቢ ትግራይ እንተሃልያ ጥራሕ ኣበይ ኮይና ኣነ ፖለቲካ ይራምድ ኣበይ ኮይነ ክመኻኸር ኣበይ ደ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብር ስለዚ ፕራይመሪ መጀመርያ ትግራይ ተሃሉ ትግራይ ንኽትህሉ ዋሕዝ ዝኾነ TDF ዘፍርስ ድማ ጌጋ እዩ ብኸምዚ ክምለሰልና እንደሊ ካሊእ ሳልሳይ መንገዲ ምፅኹምስ መማረፅ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ዶ ይትኾኑን ዝብል ሕቶ እውን ዝህዝብስ ክንደይ ክኽእል ሓንቲ ወልዒሎ እየ ህዝቢ ትግራይ ለባሚ ከምቲ ናህና ናይ ኢሊት ምግምማዕ ከምቲ ናህና ናይ ኢሊት ምንቋር ተዝኾንማ ህዝቢ ትግራይ ስጋሕ ዘይመሃሎ ንሕና ከምቲ ኢሊት ንርግሾ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ድና ንገብሮ ኢሊት ኤንወይ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ማንም ዘስጎ ናና ምንጋዕ ልዕሊ ሞት ደቁ ልዕሊ መስዋዕቲ ደቁ ኣመራርሓ ኣክልተ ክግምዖ ከሎ ኢሊት ብሓሳብ ሓዲኡ ንትግራይ ከፍርስ የብል ሓዲኡ ድማ ንትግራይ ክጣብቕ ኢሎም ኣሕዋት ክልተ ደቁኖ ክታኸሱ ከሎ እዚዩ ፀገም ንህዝቢ ትግራይ ይኾኖ ንሕና እውን ዘስጊእና እዚ መማረፂ ነምፅ ዘለና ፅባሕ ንጎ ናብ መረፃ ናብ እቲ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ወይ ዝነበረ መንግስቲ ዝብል ሓይሊ እውን ተተፈጢሩ ኖ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ከቐፅለለኒ ዝብል ሓይሊ ተተፈጢሩ መወፃፅኦታ ኣለና ስኢልና ድና ክንሪኦም ዘለና ዝብል ስለዚ ሳልሳይ መንገዲ ንኩልና ዝሓቆፈ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝሓቆፈ ኤንወይ ኣብቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝኽእል ዝሓቆፈ ኣማራፂ ሓሳብ ምፅና ኣለና እዚ ኻ ዲቤት ክግበር ሓሳብ እዩ ዝሓሸ ሓሳብ ዘምፅእ እውን ካሊእ ውድብ ክህሉ ይኽእል ለዝና ከም ባይቶና ግን ኣብ መፅናዕቲ ተመርኮዘ ካልኦት ከም ዝናህና ፀገም ኣብ ዓለም ዝገጠመን ዝወፃሉ መንገዲ እዚ ዘሎ ኢልና ከም መፍትሒ ዘምፀናዮ እዩ ስለዚ እዚ ብምትግባሩ ዝሓሸ ሰላም ትረክብ ምክንያቱ ተን ካልኦት ዓለም እውን ተሳጊረና ኣለየን ትራንዚሽን ዘመን ኮይንለን ናፍቲ ሕጋዊ መንግስቲ ተሳገራሉ እውን ስለ ዝኾነ ዝብል ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣብ ዲፕሎማሲና ክልተ ኣማራፂ ኣለዎ ትግራይ ሓደ ብዲፕሎማሲ ሓደ መኸተ ኢልኩም እሞ ከም ባይቶና ኣብዚ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክትገብሩ ትኽእሉ ዝብል እዩ ብግልና ትንገብሮ ዘለና እዚ እውን ሓደ ቃልሲ እዩ ኣዌር ምግባር እዩ ህዝብና ክነቅሕ ምግባር ኣማራፂ ሓሳብ ምምፃእ ሓደ ቃልሲ እዩ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ እዩ ኣይንትኩስን ዘለና ኣብዚኣ ኮይና ነገር ግን ንሕና ዝብል ዘለና ፀገም ትግራይ ብባይቶና ጥራሕ ዝቐረፈ ኣይኮነን ወይ ብሕወሓት ጥራሕ ወይ ብካሊእ ሓይሊ ዝቐረፈ ኣይኮነን ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ የድልያ ትምሁር የድሊ ግን ቀይሕ መስመር ክሓለፈ መጀመርያ ትግራይን ረብሓ ትግራይን ዝቐድም ምሁር ይሃሉ ጋዜጠኛ ይሃሉ ፖለቲከኛ ይሃሉ ቀሺ ይሃሉ ጳጳስ ይሃሉ ወይ ሸክ ይሃሉ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ቀይሕ መስመራት ትግራይ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ምምላት ካሊእ ዲማንድ ኢቨን ኣብዚን ከመልስ ዝኽእል ዝኾነ ሓይሊ ተሃልዩ ግን ብሓባር ኮይኑ ዓቕሚ ፈጢሩ መጀመርያ ናይ ዲፕሎማሲ ኣማራፂ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብፃይረ ዘነ ይልዕሎ ነይሩ ፕሪቶርያ ዋና ኣለዎ ደአይን ወይ ፕሪቶርያ ንዝጠሓሰ ዝቐፅዕ ሓይሊ ኣሎ ዶ መን ይቐፅዓይ 100% ይጠሓስ ኣሎ ፕሪቶርያ ዝተመለሰ ነገር የለን እኮ ቀፅዓይ ሓይሊ ኣሎ ዶ ብስሩ ዓለም ካብ ረብሓ ናይ ባዕላ ረብሓ ትግራይ ዘገድሳ ኮይኑ ዓለም ከም እድያ ፎርም ዘላ ብዝሕዚ እዩ ስለዚ ፕሪቶርያ መወፃፁ ነይሩ የስ ግን ኣይተተግበረ ተዘይተግቢሩ ክትኢኻ ትገብር ዓቕምኻ ትእክብ ከምቶም ዝገብርዎ ዘሎ እስራኤል ፀገማታ ከመይ ትቐርፈላ ኢራን ከመይ ፀገማታ ትቐርፈላ ካልኦትን ኤግዛምፕል ምውሳድ ይከኣል
ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ናይ መጀመርያ ሕርኡ ሰላም ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ነው ሰላም ደል የለን እዚ ካብ ልቢ ኣነ ዝናገሮ ኣነ ይደሊ ኣነስ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ሰላም ሃሊኒ ደሞዘይ ወርሓ ኣኺላ ቅበል ይደሊ ሹር ናይ ኩሉ ህዝብ ትግራይ ዲማንድ ምዚያ ሰላም ወሰላም ተኸልኪልካ በቲ ምሳሓው ካ ዘጋጭወካ አዲስ አበባ ዝኸደ ፖለቲከኛት ማለ ሕዋትና ዝነብሩ አንጻር ትግራይ ክስለፉ ይገብርዎም ትማሊ ምስ TDF ኮይኖም ትግራይ ዘድሓኑ አንጻር ትግራይ ክትኩስ ይገብርዎም ካብዚ ላዕሊ ምፍራስ ኣሎ ድዩ ስለዚ ስታሱስኮ አንተ ዘይተፈጢሩ ናፍቱ ንቡር ተዘይተመሊሳ ትግራይ ቀጻል ዝኾነ ካልእ ማራጺ ከድሊ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ኩሉ ዓቕሚ ትግራይ زحاوسة نعم هذا قال صدق برلو أنا بزوقت زي سلطان العلي تغمر في حزب زقدم زخونا حيلي كعفري قبوينه هذا سلطان قد يكونه نحن نبذخون مسخلنا كمان نم تماهرنا لو ما زلنا كمان نم تقرأنا على تكالات اللوانا صار حلل قنت سؤال كايترين تبيهرنا فرسه أنا بيخنبر وتكالي بيخسر حلو أنا بيكون أخسر مجمرة كنا ساقر لنا كتساقر تخوينا أنا بينا عقم ترحيب لنا أنا كله مجمرة نساقر عنده تنوع أصل زلنا نزخونا حيل ندارجمنا نوعلو زلنا كوس وحكون نركول لنا نايو علنا بوليس لنا نايو علنا استراتيجية لنا تفلا لي ودبات عندنا هذو نايو ودب قداي ونيكونا ناي كله تقراوي عقمي زتقلب أوان نازلنا أو تأنا في ومسيومنا دي نور نافت دمبر تكوسهم تزخونكو هذي زازن زارو لزلنا مهدارون يهلون سلازي نقول عقمتها الزحاقوفة عقمي كنت أنا آخر بزقبري نازم ووضع حزنا مسئنا لنا يغني